Mayong adlaw Cagayan de Oro ug sa tibuok Northern Mindanao. Ani ang balita karong hapuna. Gisugdan sa usa ka motorcade ang pagpahigayon og nationwide green byron sa usa ka dakong land developer sa nasud. Isip kampanya sa pagprotekta sa atong kinaiyahan. Kini nga proyekto suportado sa pribado nga kumpanya ug lokal nga gobyerno pinaagi sa City Local Environment and Natural Resources Office kun CLENRO. Ang tumong sa maong aktibidad mao ang pagtanom sa dulan usa ka milyon nga mga punuan sa kahoy sa tibuok Pilipinas. Ug dinhi sa Mindanao, napili ang syudad sa Cagayan de Oro nga adunay usa ka libo ka mga similya sa kahoy ang gipananom sa mga empleyado sa nasangpit nga kumpanya agig pagsaulog sa Earthman. Seeing the importance of rehabilitating the planet, protecting what limited resources still available, and creating values that support an eco-friendly way of life, these are just a few aims of the campaign. Aron ang community mao sa mayong programa sa Pamilya Homes or sa current communities. And I urge also all the rest of the developers to do the same, to make efforts to sustain our environment. Samtang, gipasabot usab ni Victor Baltasar, Supervising Environment Management Specialist sa CLENRO, ang kamahinungdanon sa pagtanom ug pag-amuma sa kahoy. It is important to plant trees because if we look at our environment today worldwide, we are experiencing global warming and climate change, which means to say that the atmosphere is experiencing heat because heat is trapped. Why is it? Because of greater concentrations of carbon dioxide from emissions of industrial plants. Dugang pa ni Baltasar nga ang maong aktibidad dako kaayo og ikatabang sa pagpreserba sa kinaiyahan. So we encourage everyone, especially our partners in the private sector to join us and not only plant trees but plant and take care of our trees, because trees are very important. We can only imagine that one tree absorbs or sequesters the equivalent of 6 kilograms of carbon per year. So the more trees we have, the cooler and the better our environment will be. Ug mao kadto ang balita karong hapuna. Alang sa Flash Bulletin, ako si Christian Gonzalez. Maayong hapon ug mga kapuso, padayon sa paglambo.